Good morning mga boss. Monday. Oras. Oh, may booking na ako. 6:22 ng umaga. Yun. Ride safe mga boss. Makmak sir. Good morning. Pandesal. Salamat sir. God bless po. Thank you ma'am. God bless po. Ma'am Emalyn po ano? $137. Okay na po. Thank you ma'am. God bless po. Good morning sir. Erico sir. Thank you sir. God bless po. Cha-cha. Ay, okay na to ma'am. God bless ma'am. Thank you po. Ana ma'am. Oh, yun ako. Thank you. God bless. Princess po. $96. Thank you ma'am. Good morning po. $166. Thank you ma'am. Nakakamiss din dito ah. Ryzen. Ay, thank you sir. Thank you. Ay, good morning ma'am. W po. Ipapalabas talaga yan. Hindi, na-upload mo sa Facebook to. Ayaw mo? I-blur ko na ng mukha mo. Ano na lang, Private message ko sa'yo. kinakilala to. I-blur ko na ng mukha mo, parang bold star. Thank you ma'am. Salamat po. Ikaw din po. Jonas. Okay na to sir? Ay, thank you sir. God bless. Yon mga boss. Good afternoon. Oras 1:07 PM. Napadpad ako rito sa Manila. Pero all goods naman. Kasi kanina simula Bacoor, may nakuha akong pasahero papuntang Taguig, BGC. Then after nun, papuntang SM Marikina. Sa loob din ng BGC ko na pick up. After ng SM Marikina, may nakuha naman ako papuntang Marikina din ulit. Jante. Diyan sa may Manila, Marikina Hotel, sa may Rainbow. Tapos simula Rainbow, Marikina, papunta namang Pasig, Alamol. Okay naman, at least may nakuha along Marikina. Then after nun, simula Libis, binabaybay ko, pumasok sa loob ng Eastwood papuntang dito, Manila. Yan nga eh, kakababa nga yan. Balik na tayo ng Imus mga boss.
Cavite. Shit. Yun, may booking na tayo. Back to the ball game ulit mga boss. Si kapatid din nagkaroon na rin ng pasahero. Ride safe. Just boss, oh. Thank you. An ma'am? Ay, thank you ma'am. God bless po. Uwian na mga boss. 5:33 PM. Nakakuha pa tayo ng 2 booking bago umuwi. Solid tong araw na to, Monday. Long ride din. Para din Sabado rin. Yun lang mga boss, ingat. Ride safe.